जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, सबसे अहम बात जो आज डिस्कस करनी है आपसे वो ये डिस्कस करनी है कि ये पता चला है कि चीन पाकिस्तान से क्यों नाराज़ है। और उसकी नाराज़गी की जो पहली वजह समझ आई है, जो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने आज हमें बताया है, वो ये है कि पाकिस्तान ने तकरीबन 1.5 बिलियन डॉलर देने हैं उन चीनी कंपनियों को जिन कंपनियों ने हमारे साथ कारोबार किया है, बिज़नेस किया है, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लगाए थे बिजली के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों के हवाले से। और यही वजह है कि हम पाकिस्तान जो सी पैक का प्रोजेक्ट, जो इसका जो पार्ट 2 है, जो फ़ेज़ 2 है जो शुरू करना है, वो हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे बिकॉज़ कि हमने उनके पैसे देने हैं। और दूसरा ये है कि इमरान खान साहब के लिए एक जो बहुत बड़ा चैलेंज है वो ये है कि सी पैक और गवादर को लेकर के, गवादर के अंदर बहुत बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। मेन स्ट्रीम मीडिया अमूमन प्रोटेस्ट को कवर नहीं करता, उनकी मजबूरियाँ होती हैं, ज़ाहिर बात है। और वैसे तो हम एक फ्री मीडिया कहते हैं, लेकिन हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने गवादर को, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसने गवादर के अंदर, जहाँ पे गवादर पोर्ट है, चाइनीज़ की बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये बेसिकली फ्रस्ट्रेशन शुरू हो गई है दोस्तों। और फ्रस्ट्रेशन ये है कि लोग समझ रहे थे कि हमें सी पैक के ऊपर बड़ी उम्मीदें थी, सी पैक हमें तरक्की देगा। और ख़ासकर बलूचिस्तान के लोग, पाकिस्तान के चारों सूबों GB और कश्मीर को लेके अगर देखें तो जो बलूचिस्तान के लोग सबसे ज़्यादा बैकवर्ड रह गए थे, वो बड़े परेशान थे। उनके अंदर बड़ा गुस्सा है, उस जवान के अंदर, बलूची जवान के अंदर गुस्सा है कि उनके शहर से सुई के मुकाम से गैस निकलती थी, लेकिन कितनी ज़िंदगी का बहुत हिस्सा उन्होंने बगैर गैस के निकाल दिया। और पंजाब में, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में तो बलूचिस्तान की गैस आई, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को ना मिले। ये एक वो फ्रस्ट्रेशन है जो अभी तक वहाँ पाई जाती है। और अभी हमने उनको बड़ा कंसोल करने की हुकूमत पाकिस्तान ने कोशिश की, और उनके मुकद्दर अच्छे कि चीनियों को गवादर एक एज ए डीप सी पोर्ट चाहिए थी, वरना अगर ये मंसूबे कराची के भी पंजाब में होते तो शायद उनकी तब भी ना सुनी जाती। लेकिन बहुत अच्छा हुआ है जो एटलीस्ट वहाँ बलूचिस्तान के अंदर मंसूबे लगे हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। लेकिन फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। उसकी वजह यह है कि वो लोग कह रहे हैं कि हमें वो हकूक़ नहीं मिल रहे जो बलूचिस्तान के लोगों को मिलना चाहिए। एक तो वो ग्वादर के लोगों को मिलना चाहिए, और ग्वादर के लोगों ने, ख़वातीन और मर्दों ने जो नंबर दिखाया है, ऐसे लग रहा है कि सारा ग्वादर और सारा बलूचिस्तान निकल के बाहर आ गया। और बड़े अनप्रेसिडेंटेड प्रोटेस्ट हैं। सो सी पैक पे हमने चाइनीज़ के पैसे देने हैं 1.5 बिलियन डॉलर, जिसकी वजह से सारा प्रोजेक्ट रुका हुआ है, स्लो है। दूसरा, जो अवाम है बलूचिस्तान की और गवादर की, वो थोड़े गुस्से में हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई आपने हमसे वादे किए हुए थे, वो वादे किधर हैं? वो आपसे वादे वफा ही नहीं हुए गए, तो आपने वो वादे हमारे पूरे करें। अब देखें। और दूसरा ये कि इमरान खान साहब आज कह रहे थे जी हम राइट से भी बात करेंगे, लेफ़्ट से भी बात करेंगे, लिबरल से भी बात करेंगे, मौलवियों से भी बात करेंगे, बलूचिस्तान से भी बात करेंगे। पता नहीं कब बात करेंगे, कब ये टाइम आएगा। उधर ऊपर से मज़े की बात देखें कि जो सबसे बड़ा गेम प्लान देखें अफ़गानी तालिबान खेल रहे हैं, वो ये है कि जो आपको याद होगा कि जो थोड़े दिन पहले सीज़ फायर, कल की मैंने एक वीडियो बनाई थी, और उसमें कहा था कि अफ़गान TTP वालों ने कहा जी हम तो विड्रॉ कर रहे हैं, हमने तो यूनिलैटरली सीज़ फायर जो है वो कर दिया है। और साथ ही उन्होंने कहा था कि हम जो है वो TTP जो है वो जो इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान की एक ब्रांच है। तो TTP ने कहा है जनाब के जो उसके जो हेड हैं वो उन्होंने कहा था ये, लेकिन अफ़गान तालिबान ने ये कहा है जनाब कि नहीं वो हमारी ब्रांच नहीं है। ये एक अच्छा तरीका है, ये हमारे साथ गुड कॉप बैड कैप खेलने लगे हैं। जो राइजिंग चैलेंजेस हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है विद इन द कंट्री। जैसे मैंने पहले बताया कि चीनियों की फ्रस्ट्रेशन ये है कि हम वो चीज़ें पूरी नहीं कर पाए जो करनी थी। ऊपर से हमारे फाइनेंस एडवाइज़र साहब कह रहे हैं जनाब के डॉलर को 166 पे होना चाहिए, लेकिन डॉलर तो 180 क्रॉस कर गया। और जो लोगों की प्रेडिक्शन थी शायद ये साल के आखिर में डॉलर जो है वो 200 तक पहुंच जाएगा, जो कि बहुत बड़ा धचका लगेगा पाकिस्तान को। अभी जो कि इंटरनेशनली जो हमारी एक्सचेंज रेट है वो ख़राब है। लेकिन सबसे पहले जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलो, सबसे पहले मैं आपको ग्वादर में लेके चलता हूँ, जहाँ पे एक रिलीजियस क्लैरिक और इस्लामिक क्लैरिक जो हैं, हदायत साहब जो हैं, वो ये समझते हैं कि उन्होंने मौलाना हिदायतुर रहमान साहब, वो ये समझते हैं, जिनका जमात इस्लामी पाकिस्तान की दाएं बाजू की मजहबी सियासी जमात से ताल्लुक़ है, वो ये समझते हैं कि ग्वादर को लोगों को हकूक़ मिलना चाहिए। पिछले कुछ अरसे से इस तरह था कि बलूचिस्तान की पोजीशन बड़ी बदल रही है। और वो किस तरह बदल रही है कि पहले वहाँ पे जो बलोच थे, एथनिक बलोच जो थे, उनका बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था पॉलिटिक्स में। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो बलोच, एथनिक बलोच थे, उनका प्रॉब्लम ये हुआ कि वो
سارے کے سارے جو وہاں پہ جو ٹرائبل لارڈس تھے، جو ٹرائبل لیڈرز تھے، وہ آہستہ آہستہ ان کی پاور کم ہوتی گئی اور مولویوں کی انٹری بلوچستان میں ہوتی رہی۔ اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی بلوچستان کے اندر جو اپوزیشن ہے وہ مولویوں کی ہے، اور JUIF جو ہے وہ وہاں پہ اپوزیشن کر رہی ہے، وہ اپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہیں۔ سو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ مولوی جو ہیں، جو بلوچستان کے مولوی ہیں، اور جو بلوچستان میں جتنی مولویوں کی پینیٹریشن ہوئی ہے، انہوں نے ایک تو وہ جو ایتھنک کمبینیشن تھا اس کو توڑا ہے، ایتھنک رول کو توڑا ہے، اور ود دا پیسج آف ٹائم کیونکہ اسٹیٹ آف پاکستان نے بھی جو ہے وہ چیلنج کیا، جو بلوچ سرداروں کو چیلنج کیا، جس کی وجہ سے وہاں پہ جو ایتھنک جو تھی، جو سپرمیسی تھی، جو ایتھنک ڈومیننس تھی عوام کے اوپر، وہ کم ہوئی ہے۔ میں آپ کو ایک قصہ بتاتا ہوں کہ میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا، وہ بلوچستان کے ایک سردار کا بیٹا ہے، تو میرے پاس اسلام آباد پڑھتا تھا، تو مجھے کہتا ہے سر کہ ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے، وہ ایک بڑے ٹرائب کے سردار کا بیٹا ہے، ان کا ٹرائب جو ہے وہ ایران میں بھی ہے، پاکستان بھی ہے، تو مجھے وہ کہتا ہے سر ہمارے لیے پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو بھائی ہے، کہتا ہے میرے کافی بھائی ہیں، آپ کو پتہ زیادہ تر جو ٹرائبل ایریاز ہیں یا جو فار آف ایریاز ہیں وہاں پہ پاپولیشن زیادہ ہے، تو کہتا ہے میرے کافی بھائی ہیں، تو ان سے ایک بھائی ہے، اس نے والد صاحب نے اس کو مولانا فضل الرحمان کے مدرسے میں بھیج دیا، جو مذہبی جماعت کے ایک مدرسہ ہے۔ تو کہتے ہیں اس مدرسے میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ اب وہ جو ہے وہ فاضل التحصیل ہو چکا ہے، وہاں سے اس نے ڈگری لے لی ہے، تو وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے ہمارا جو تعلق ہے وہ پیپلز پارٹی سے ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، کہتا ہے وہ میرے والد صاحب کی پالیٹکس کو چیلنج کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک خاتون کو وزیر اعظم نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں آپ کے خلاف الیکشن لڑوں گا۔ سو یہ ہو رہا ہے کہ جو مذہبی پینیٹریشن یا مدرسوں کی پینیٹریشن بلوچستان کے اندر ہوئی تھی، اس نے وہاں کا جو ایتھنک بیلنس تھا اس کو خراب کیا، اور لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ یہاں مولوی جو ہے ان کی انٹری زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ اور یہ جو کام ہے، دیکھیں بلوچ کبھی بھی ریاست پاکستان کے بارے میں اپنے ویوز رکھتے رہے کہ وہاں پہ جناب لوگوں کو آپ انویسٹمنٹس نہیں کر رہے ہیں، حکومت سے ناراض رہے ہیں ہمیشہ، لیکن حکومت ان کو پیسیفائی کرتی رہی ہے۔ لیکن مولویوں کو کس طرح پیسیفائی کرنا ہے، اسلامک کلیرکس کو کس طرح پیسیفائی کرنا ہے، اور وہ جو رائز آف اسلامسٹ ان بلوچستان ہے، یہ بڑا ایک ڈفرینٹ قسم کا کیس اسٹڈی ہے اگر ہم اس کو سمجھیں اور اس کے اندر جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں۔ اب ایک طرف تو یہ حقوق مانگ رہے ہیں کہ ہمیں حقوق نہیں دے رہے حکومت پاکستان، اور دوسری طرف چائنیز کے جو پروجیکٹس ہیں وہ سلو ہو گئے ہیں۔ سو نقصان جو مجھے سمجھ آ رہی ہے، نقصان جو اس وقت پاکستان کا یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان پہ ایک تو چائنیز نے جو ہے وہ ہم پہ ٹرسٹ کرنا تھوڑا کم کر دیا ہے، جو پرائیویٹ انویسٹر ہے۔ حکومت کی تو مجبوری ہے، چائنیز بڑے سمارٹ تھے، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سارے جو منصوبے تھے وہ خود نہیں لگائے، سرکار نے منصوبے نہیں کیے، انہوں نے پرائیویٹ انویسٹر کو ساتھ لے کے آئے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کل کو پاکستان یا دنیا کے جو بھی ممالک جہاں پہ ہم جاتے ہیں تو ہم کہیں گے جی یہ تو پرائیویٹ کمپنی، ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ پروفٹ پہ کام کرتی ہیں، ہم ان کو لے کے تو آئے ہیں آپ کے ساتھ۔ اب وہ جو کمپنیز ہیں ہم نے ان کے پیسے دینے ہیں، جس طرح ہمارے فائنانس ایڈوائزر صاحب نے کہا ہے کہ $1.5 ارب ہم نے دینا ہے ان کا، اور جس کی وجہ سے کیونکہ وہ پہلا فیز ختم نہیں ہوا، ابھی پہلا فیز ختم نہیں ہوا، دوسرا فیز شروع ہونا ہے، اور سی پیک آلریڈی سلو ہے۔ ادھر سے بلوچستان کے لوگ، گوادر کے لوگ، جن سے پرومس کیا گیا تھا کہ وہ جناب ہم ان کو دیں گے، ڈیولپمنٹ دیں گے، ہم ان کو جابز دیں گے، ہم ان کو نوکریاں دیں گے، وہاں پہ ایکسپورٹ ہوگی، وہ ناراض ہیں کہ بھائی یہاں پہ تو چیک پوسٹ آ گئی ہیں ساری، یہاں پہ تو جو ہے وہ سیکیورٹی اپریٹس زیادہ اسٹرانگ ہو گیا ہے، بڑا ہو گیا ہے، عوام جو ہے ان کو اس طرح کی ایکسیس نہیں دی جا رہی جس طرح کی ایکسیس دی جانی چاہیے، یا عوام کو وہ حقوق نہیں مل رہے جس طرح کے ان کو حقوق ملنے چاہیے۔ سو یہ جو ایک پریشانی ہے بلوچستان کے اندر تھوڑی بڑھتی جا رہی ہے۔ مرکز میں یہ ہے کہ سی پیک آلریڈی بڑا سلو ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کی اکانومی آلریڈی سلو ہے، کیونکہ اور دوسرا ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ جیسے فائنانس ایڈوائزر صاحب کہہ رہے ہیں 167 پہ ہونا چاہیے، لیکن وہ 180 پہ جا کے پہنچا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں جناب کہ وہ دیکھیں گھی کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی، کوئلے کی نیچے قیمتیں آ جائیں گی، اور پیٹرول اور گیس، یہ چاروں چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں، تو یہ چیزیں جب کم ہوں گی تو ہمارے ملک میں مہنگائی کم ہو جائے گی، انفلیشن اتنی نہیں رہے گی۔ لیکن وہ ظاہری بات ہے، انفلیشن تو جو ایک دفعہ مہنگائی ہو جاتی ہے وہ واپس تو نہیں جاتی، ہم نے تو نہیں کبھی دیکھا کہ چیزیں اوپر گئی ہوں نیچے آئی ہوں۔ سو جو چیلنج ہے عمران خان صاحب کے لیے وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ڈائلاگ نہیں ہو پا رہا، انگیج نہیں ہو پا رہے۔ ٹی ٹی پی والے اپنی بات سے بھاگ گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم افغان طالبان کا حصہ ہیں، افغان طالبان کہتے ہیں وہ ہمارا حصہ نہیں ہے، تو یہ سارے ہمارے ساتھ پالیٹکس کر رہے ہیں۔ اور انٹرنلی بلوچستان جو ہے اس کے اندر یہ جو رائٹس موومنٹ جو شروع ہو گئی ہے، جس میں جو خواتین بہت بڑی تعداد میں باہر نکلی، اور یہ میرے لیے بڑے اچنبے کی بات تھی کہ ایک ٹرائبل ایریاز، ٹرائبل سوسائٹی جو کہ نارمل
नॉर्मली इतना ज़्यादा एक्टिव भी नहीं है, जिनकी ख़वातीन घरों में रहती हैं, जिनकी ख़वातीन ज़्यादा वो हमें यहाँ पे पता पढ़ी लिखी भी नहीं है, लेकिन वो सड़कों पे आ रहे हैं. इट मीन्स देयर इज़ अ मैसिव नीड ऑफ बेसिक एक्सेस जो है ज़िंदगी की उसकी. और जो ग्वादर पोर्ट पे जो वादे किए गए थे कि वो लोगों को एम्पावर करेंगे, वो लोग एम्पावर नहीं हो रहे. बाहर से लोग आके मछलियाँ भी लेके जा रही हैं. जो मछेरे हैं वहाँ के वो बड़े परेशान हैं, और एक फ्रस्ट्रेशन जो है वो बढ़ती जा रही है लोगों की. सो ये जो कोस्टल हाईवे उन्होंने ब्लॉक की, बहुत एक पोजीशन है जिसमें उन्होंने जो मौलवी हदायतुर रहमान साहब हैं, उन्होंने बाकी लोगों को भी बुलाया, और बाकी जो बलोच लीडर्स थे उनको भी बुलाया. उन्होंने फिर हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तकरीरें कर दी, जिससे उनको जेलों में डाल दिया गया. सो ये एक बड़ा मैस सा बना हुआ है. मेरा ख्याल है कि एक बड़े पैमाने पे, मैं बार बार कहता रहा हूँ, एक बड़े पैमाने पे डायलॉग की ज़रूरत है. पाकिस्तान एक्चुअली नीड्स अ वाइडर सोशल कॉन्ट्रैक्ट. एक वाइडर सोशल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए. अगर वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ना हुआ, जिसमें जो मेजर डायलॉग होना है वो इकॉनमी पे होना है, जो मेजर डिस्कशन होनी है वो बिज़नेस पे होनी है, जो मेजर बात होनी है वो फाइनेंस पे होनी है और लोगों के हकूक़ पे होनी है, और ये हाइब्रिड रजीम पे होनी है. बिकॉज एट द मोमेंट जो आपका जो ऑपरेटर्स चल रहा है, दिस ऑपरेटर्स इज़ नॉट आंसरिंग द क्वेश्चंस. द आंसर्स आर नॉट बीइंग गिवन टू द पीपल. लोगों को सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे, लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है या लोगों को इग्नोर किया जा रहा है. तो उसका नुकसान ये हो रहा है कि बलूचिस्तान जैसे एरिया जहाँ पे बेचारे लोग कभी सड़कों पे नहीं आए थे, और वो पिछले नवंबर से सड़कों पे है. इट मीन्स कि इतना लंबा टाइम हो गया कि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं. सो ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है. लेकिन चाइनीज़ नाराज़ हो गए हैं. चाइना अपना फ़ेज़ 2 शुरू नहीं कर रहा. हमने उनका $1.5 अरब देना है, और हम चीन के लिए अमेरिका को नाराज़ कर रहे हैं कि भाई हम आपकी समिट में नहीं आएंगे. देख लें इमरान खान साहब की आइसोलेशनिस्ट पॉलिसीज़ और क्या कर रहे हैं. और वैसे तो इमरान खान साहब कहते हैं मुझे परवाह नहीं है किसी से, मैं किसी से बात ही नहीं करूँगा. अभी कह रहे हैं कि मैं राइट से भी बात करूँगा, मैं लेफ़्ट से भी बात करूँगा, मैं तालिबान से भी करूँगा, मैं वज़ीरिस्तान से भी करूँगा, मैं बलूचिस्तान से भी करूँगा. इसका मतलब है खान साहब बड़े फंसे हुए हैं और उनको कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा. और रास्ता उनको इसलिए नहीं मिलेगा बिकॉज उन्होंने अपने आप को आइसोलेट इतना ज़्यादा 3.5 साल में कर लिया. जब 1.5 साल का टाइम रहेगा तो अब लोग उनसे बात भी नहीं करना चाह रहे, अपोजिशन उनसे बात नहीं करना चाह रही. इकोनॉमिकली चैलेंजेस हैं, पोलिटिकली आइसोलेटेड हैं, रीजनली भी आइसोलेटेड है, और ग्लोबली समझ नहीं आ रही कि हमने कौन से ब्लॉक में जाना है. और जब कोई समझ नहीं आती कि हमने किस ब्लॉक में जाना है, तो कह देते हैं आए हम आपको जो है ना वो पैचअप कराते हैं चीन का और अमेरिका का. Let's see how things go, but this is a very dramatic situation. Particularly the Chinese, the government have accepted that we have to give the money to the Chinese. That's why the business is stopped. और second जो है वो ये जो rights movement बलूचिस्तान में ग्वादर में है, this is of significance. Thank you very much.